أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم دائما أبدا اللہ حبیبک خیر الخلق کلہم وصلی علیہ وعلی سائر الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین۔ قابل صد احترام بھائیو، بزرگو، دوستو، عزیزو، ایک چھوٹی سی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، دعا فرما دیں مالک کہنے، سننے، عمل کرنے، یقین بڑھانے، اس کی دعوت دینے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ 13 سالہ مکہ مکرمہ کی زندگی گزر گئی، ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، لیکن جو دشمن ستا رہے وہ یہاں بھی آرام سے رہنے نہیں دیتے، تو وہ یہاں بھی جنگوں کا سلسلہ شروع کیا۔ 6 ہجری ہو گئی، کتنی؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا، کیا ہوتا؟ کہ میں اور میرے صحابہ مکہ مکرمہ ہم بیت اللہ کے اندر حاضری ہوئی، ہم نے طواف کیا، سر مڈائے، قربانیاں کی، لیکن سال کی تعیین نہیں تھی کہ کس سال کی بات ہے۔ تو یہ قصہ لمبا مجھے سنانا مقصود نہیں، مجھے کہنا یہ ہے کہ حدیبیہ کی صلح ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اس کو کہتے تاریخ والے صلح حدیبیہ۔ تو مجھے کہنا یہ ہے کہ اس صلح کے اندر 10 شرطیں لگی۔ کیا ہو گئی؟ وہ ساری شرطیں مسلمانوں کے بظاہر خلاف تھی، لیکن اندر اندر ساری موافق تھی۔ بظاہر ساری مخالف معلوم ہوتی تھی، لیکن حقیقت میں وہی فتح مکہ کا سبب بنی۔ تو یہ قصے من حیث القصے مجھے بیان کرنے مقصود نہیں، مجھے ایک مقصد کی بات کہنی کہ الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دیتا، فضیلت وہ ہے کہ دشمن بھی کیا کرتا؟ اس کی گواہی دیتا، وہ اصل فضیلت ہوتی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موقع ملا، 10 سال کے لیے جنگ بند ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ معاہدہ ہو گیا کہ ہماری اور تمہاری آپس میں 10 سال کے لیے کیا ہے؟ جنگ بند ہو گئی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا، پہلے تو یہ دشمنی وہ ایذا موقع نہیں ملتا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت کے دعوت نامے ارسال فرمائے، صحابہ کا انتخاب کیا، کس کو کہاں بھیجنا، کس کو کہاں کے لیے کون مناسب ہے۔ تو علماء محققین کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 280 دعوت نامے سارے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام بھیجے۔ کتنے کہا میں نے؟ جتنے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ تھے کوئی نہیں چھوڑا جس کو اسلام کی دعوت نہیں دی، جس کو کیا کیا؟ اسلام کی دعوت۔ یہ اصل سیرت ہے، کیا ہے؟ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد زندگی ہے وہ ہمارا مقصد زندگی ہے۔ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دعوت اسلام میں گزاری، ہمارا مقصد کیا ہے؟ تو کم از کم اسلام پر حملے کرنے والے ان کی مدافعت ہی کر دیں۔ کیا کر دیں؟ تو جب
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کا بادشاہ کیسر کہلاتا تھا، ایران والا کسرا کہلاتا تھا، کیا مصر والا فرعون کہلاتا تھا، کیا کہلاتا، اور حبشے والا اپنے آپ کو نجاشی کہلاتا تھا۔ یہ القاب تھے بادشاہوں کے مختلف چل رہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کی طرف جو دعوت نامہ لکھا، بخاری شریف کہتے باب بدل وحی کے اندر شروع میں ہے۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت میں عرض کرنے لگا۔ دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہیں، ان کا انتخاب کیا، دعوت نامہ دے دیا ان کو، جاؤ لے جاؤ بسرا کا جو ہے صوبہ اس کے عظیم کے ذریعے وہاں کیسر کو پہنچا دو۔ اب ہرکل جو کیسر تھا، شاہ روم تھا، اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت نامہ پہنچا۔ کیا پہنچا؟ دعوت نامہ پہنچا۔ تو اس نے تحقیق کی، اپنے کارندے بھیجے کہ پتہ کرو کہ یہ حجاز سے جہاں سے یہ دعوت نامہ آیا ہے، جس علاقے سے وہاں کا کوئی تجارتی قافلہ آیا ہوا، وہاں کا کوئی قافلہ ہمارے ملک کے اندر آیا ہوا۔ تو ابو سفیان کی روایت ہے، رضی اللہ، بعد میں رضی اللہ بنے ہیں، ابھی رضی اللہ نہیں تھے، ابھی پورے دشمن تھے۔ تو کہ ہمارا قافلہ تھا، ہم تجارتی قافلہ، چونکہ صلح حدیبیہ ہوگی، لڑائی تو ہوگی، باندھا بامن ملا، ہم تجارت کے لیے چلے۔ تو ہرکل نے، شاہ روم نے ہمیں اپنے دربار میں بلایا، ترجمان کے ذریعے سے کہا، ہم سے یہ پوچھا کہ جن کا یہ دعوت نامہ، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کا قریبی رشتہ دار نسب نامے میں کون ہے، ان کا رشتہ دار کون ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ کون ہوں؟ میں ہوں۔ تو ان کو کہا تم اس کو میرے قریب بٹھاؤ، باقیوں کو اس کے پیچھے بٹھاؤ، میں ان سے سوال کروں گا، اگر یہ سوال کے جواب دینے میں غلط بیانی کریں، پیچھے والے اس کی تکذیب کریں۔ پیچھے والے کیا کریں؟ بتلائیں کہ اس نے جھوٹ کہا ہے۔ تو ترجمان کے ذریعے سے اب شاہ روم سوال کر رہا، یہ تھوڑے سے سوال میں نے نقل کرنے ہیں، پھر وہ خود بیان کرے گا کہ یہ میں نے کیوں سوال کیے، خود جواب دے گا، اس کا خود اسی کا بیان ہے۔ تو پہلے سوال کے اندر ترجمان کے ذریعے سے پوچھتا ہے کیف نسبہ فیکم، میں نے متن تلاوت کیا بخاری شریف، کیف نسبہ فیکم، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جن کا دعوت نامہ میرے ہاتھ میں ہے، ان کا حسب نسب خاندان بیان کرو کیسا، سارے عرب میں، سارے حجاز میں ان کا حسب نسب خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا ہوا فی نازو ناسابن، ہوا فی نازو ناسابن، وہ ہمارے اندر سارے حجاز میں سے اونچے خاندان، ان جیسا خاندان کوئی اونچا، ان سے اونچا، قریش سے کوئی اونچا نہیں ہے۔ ہوا فی نازو ناسابن، وہ ہمارے اندر حسب نسب والے۔ ایک سوال۔ دوسرا سوال، حل کالا حاضل کولا حد منکم، کہ یہ جو دعویٰ نبوت کا کیا، ان سے پہلے کسی نے ان کے خاندان کے اندر یہ دعویٰ کیا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہ، کسی نے یہ دعویٰ پہلے کبھی کیا نہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ ہوا؟ کہا نہیں۔ کیا نہیں؟ اچھا، یہ سوال ہو گئے۔ اچھا یہ بتلاؤ، حل کنتم تتہمونہ بالکذب، کیا تم نے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت سنی، کہ کسی نے ان پر یہ کہا ہو کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ یہ نہیں کہا جھوٹ بولتے، جھوٹ کی تہمت کہا، ان پر جھوٹ کی تہمت لگی کہ انہوں نے جھوٹ بولا؟ کہا لا، کیا ہے؟ نہ، کبھی نہیں۔ اچھا یہ بتلاؤ،
अशराफ उन्नास तबाऊहु अम ज़ुआफ़ाउहुम, उनके मानने वाले सरमायादार मालदार लोग हैं या गरीब गुरबा? तो उन्होंने कहा बल ज़ुआफ़ाउहुम, अक्सरियत गरीब गुरबा की है। यज़ीदूना अम यनकुसूना, वो बढ़ते जा रहे या घटते जा रहे? दिन ब दिन मुसलमान दिन ब दिन बढ़ते जा रहे या घटते जा रहे? कहा बल यज़ीदूना, वो तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, वो तो दिन ब दिन क्या है? बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे। अच्छा ये बतलाओ, कोई आदमी उनके दीन के अंदर दाखिल होने के बाद दीन से बेजार होकर, दीन से बेजार होकर नऊज बिल्ला अपने पहले दीन में यानी मुर्तद हुआ? कहा नहीं। क्या ना, ऐसे कुछ भी नहीं, मौका ही नहीं। तो अच्छा ये बतलाओ, तुम्हारी उनकी आपस में जंगें हुई? कैफा कितालुहु फीकुम, तुम्हारी उनकी आपस में जंगें जो हुई उसका क्या हाल रहा? वहां से जालन, ये डोल है, कभी वो ले जाते कभी हम ले जाते। क्या कहा? कभी डोल वो ले जाते हैं, कभी हम ले जाते। तो ये माजा या अमरुकुम, वो किस चीज की तालीम देते? क्या करते? तुम्हें क्या तालीम देते हैं? कहा वो हमें ये कहते हैं अल्लाह के सिवा और किसी की बंदगी नहीं करनी। क्या इबादत किसकी करनी? गैरुल्लाह बुतों की नहीं बात करनी, इनकी नहीं करनी, सिर्फ अल्लाह जल्ला जालू की इबादत करनी। और हमें हुक्म देते हैं बिस्सलाते व सदकाते वाले पापे, के नमाज पढ़ा करो। क्या की? माल का हक अदा करो। क्या करो? हक़ ज़कात है, जितने माल के हक हैं वो भी अदा करो। वला फाफा, पाक दामनी का हुक्म देते हैं, अखलाक अपने अच्छे रखो, किसी गैर मारम की तरफ गहरी नजर से मत देखो। ये हमें तालीम देते। क्या करते? तो जितने सवाल करने थे वो कर लिए। उसके बाद शाह रूम मुतवज्जे हुआ अबू सुफियान की तरफ तर्जमान के जरिए से, सुनो ये मैंने सवाल किए थे, अब इनका मैं क्या वजह बतलाता हूँ। ये सारी अलामात नबुव्वत है। क्या है? पहला सवाल मैंने किया था उनका नसबनामा कैसा, तो तुमने कहा हुआ पीना जू नासबिन, हमारे अंदर हसन नसब वाले। कजाले कर रसुलो, इसी तरह अल्लाह के पहले सारे अंबिया ऊंचे खानदान में आया करते। ये इन्हीं की बात नहीं, पहले सारे अंबिया अलैहिस्सलाम खानदानी हैसियत से क्या होते? सारी अपनी कौम में से बड़े होते हैं। फिर मैंने तेरे से पूछा क्या ये दावा इससे पहले नबुव्वत का किसी ने उनके खानदान में किया? तुमने कहा नहीं। तो मैं ये चाहता कि हो सकता है किसी ने किया हो, ये भी देखा देखी रीसा रीसी पंजाबी में हमारी, इन्होंने भी ये दावा कर दिया, ऐसा भी नहीं। फिर मैंने तुमसे पूछा क्या, अच्छा ये बतलाओ क्या उनके खानदान के अंदर को बादशाह हुआ? तुमने नफी की कि नहीं। तो मैं ये समझता शायद अपने आबा अजदाद की बादशाहत लेना चाहता। क्या था? ये चाहते हैं ये दावा नबुव्वत का करके कि मुझे बादशाहत मिल जाए, ये भी नहीं। फिर मैंने तुमसे पूछा क्या उन्होंने कभी जिंदगी के अंदर उन पर झूठ की तोहमत आई? तुमने कहा नहीं आई। तो जो शख्स जो हस्ती कभी बंदों पर झूठ नहीं बोलती, मालिक पर कैसे झूठ बोले? जिसने कभी सारी जिंदगी बंदों पर झूठ बोला नहीं, वो कैसे कहेंगे कि अल्लाह ने, अल्लाह पर झूठ कैसे कहेंगे? हो नहीं सकता। फिर मैंने तुमसे पूछा उनके मानने वाले कैसे? तो तुमने कहा कि गरीब गुरबा है। क्या है? बल जो आफाओ हों, इसी तरह पहले अंबिया के मानने वाले अक्सर गरीब गुरबा होते। क्या होते थे? ये अलामात नबुव्वत है।
क्या है? फिर मैंने पूछा क्या तुम ये बतलाओ कि दीन में दाखिल होकर दीन से बेजार होकर कोई दीन से फिरा नऊज बिल्ला मुर्तद हुआ? तुमने कहा नहीं। तो ये ईमान की चाशनी ऐसी है, ईमान की चाशनी ऐसे है कि जिस दिल के अंदर ईमान रच जाता वो रंग उतरता नहीं। ये वो तुरशी नहीं जिससे नशा उतार दे। ईमान जब मोमन के दिल में आ जाता तो मोमन की जान तो चली जाती, ईमान नहीं जाता। ये है मुसलमान। वो तो इस तरह रंग गए सिबगा तल्ला, अल्लाह का रंग है। क्या है? तो सैयदना बिलाल को सारा उमैया और दूसरा मालक सारा जोर लगा लिया, लेकिन वो क्या, वो मारते जा रहे। वो कहते हैं अल्लाह अहद, अल्लाह अहद। वो मार रहे, जो तकलीफें देनी है सारी क्या कर रहे, तमाम कुछ सारा जोर लगा रहे। लेकिन सैयदना बिलाल क्या कहते हैं? अल्लाह अहद, अल्लाह अहद। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरते हैं, युंजी का अहद, युंजी का अहद। एक दिन आएगा अहद तुझे नजात दे देगा, सब्र कर। एक दिन आएगा क्या होगा? वो अहद तुझे क्या करेगा? तो ये नजात मिलेगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम के जादूगर 70,000 कितने? अब ये मैं दूसरी तरफ चल जाऊं, लेकिन मुझे सिर्फ ईमान की बात कहनी है कि ईमान जब मोमन के दिल में आ जाता वो उतरता नहीं। चाहे कुछ गुजर जाए मुसलमान पर, वो दीन छोड़ता अपना नहीं। ताल्लुक माल्ला ऐसी चीज है। तो जब फिरौन ने कहा तो मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए। उन्होंने अपनी 70,000 जो थे जादू की वजह से, कुरान में है पाल को है बाला हूँ व असिया हो, क्यों जी अब जी है। तो उन्होंने अपनी हबर रस्सी को कहते हैं, असिया असा की जमा डंडे को कहते हैं। वो जो लठिया और अपनी लठिया सारी डाल दी अपनी रस्सियां, यो कई ले उनकी तरफ ये आ रहा था जादू की वजह से कि ये सपड़ियां दौड़ रही है, ये सांप बन गए, क्या हो रहे, दौड़े जा रहे लोग, ये समझते ये सपड़ियां। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ अलके असाक, क्या कर ऐ मूसा, क्या कर, अपना असा फेंको। तो फिर क्या था, पैदा या तल का पोमाया आपके को, वो जो मूसा अलैहिस्सलाम का असा अजदहा बना, उसने वो सारा जादू उनका हड़प कर लिया। क्या कर लिया? 70,000 का किया हुआ सारी कार्रवाई क्या की? मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे वो सारी खा ली, पेट में भर ली सारी। तो वो थे फन के माहिर, क्या थे? तो सारे कहते हैं आमन्ना बिरब्बे हारूना व मूसा। क्या है? हम सारे ईमान ले आए, हम सारे क्या ईमान ले आए। फिरौन बड़ा चालाक था, कहा तुमने स्कीम बढ़ा ली, तुमने पहले ही आपस में मिले हुए थे। इन हादा लमकरुन मकर तुमुहु फिल मदीना ले तुखरिजू मिना आला, कि ये एक तदबीर है जो तुमने आपस में पहले गांठ ली है। तुम यहाँ से क्या है, दूसरों को बाहर करना चाहते, मुल्क पर कब्जा करना चाहते, मुल्क पर क्या है। तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, तो सूली पर लटकाऊंगा सारो, लउसल्ले बनना को। तो मैंने तुम्हें सूली पर चढ़ा। तो वो 16वें पारे में है, वो जादूगर आगे से क्या कहते, फकजे मानता काज, फकजे मानता काजिन, जो करना है कर ले, तूने जो करना है कर ले। इन्नमा तकजी हादिहिल हयात दुनिया, ज्यादा ज्यादा ये दुनिया की जिंदगी, ये जान हमारे जिस्म से ले लेगा और क्या करेगा, यही ले सकता, और तू क्या ले सकता। हमारा ईमान तो वो तो दिल में है, वो नहीं तू ले सकता। तो 2 रवायतें, एक में कादर नहीं हुआ, दूसरे में अशीद किया। बाहर सूरत ये मुफस्सरीन की बातें। तो मुझे कहना क्या है, तो वो
अबू सुफियान जवाब में कह रहे कि नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि जो दीन में दाखिल होकर दीन से बेजार होकर, ये नहीं कहा औरत के लिए पैसे के लिए जैसे मर्जी बनाते, वो दीन से बेजार नहीं होते, वो अपने लालच के लिए मुसलमान उधर जाता। वहां है दीन से बेजार होकर, दीन के अंदर ऐब निकाल कर, ये दीन नाकस है। दीन क्या है? इसके अंदर नक्स है। फिर कहा डोल लड़ाई, कहा इसी तरह, लेकिन नतीजे के एतबार से अंबिया गालिब हुआ करते। लड़ाई तो कभी इधर कभी इधर है, लेकिन नतीजा था ना गलबा आखिर में उनका हुआ करता। अल्लाह का वादा है, काना हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन, तो रसूलों का इमदाद और मोमिनों की इमदाद अल्लाह ने अपने जुम्मे ले रखी है। नतीजा आकर जाकर फतह उनकी होगी। फतह किनकी? तो ये जो इतना हुक्म देते हैं, अखलाक और बंदगी का हुक्म देते हैं, क्या है? ये सारी अलामात नबुव्वत है। ये सारी उनके अंदर क्या है? नबुव्वत की अलामात हैं। अगर मैं जा सकता, मैं जाकर उनके पांव धोकर पीता, क्या करता? मैं उनकी इमदाद करता। लेकिन कुर्सी ने क्या किया? ईमान ना लाने दिया। कुर्सी ने क्या किया? आए कुर्सी, आगे किस्सा लंबा, मुझे कहना ये है कि ये सीरत का महीना है। अल्लाह सीरत अपनाई जाती है, मनाई नहीं जाती। क्या कह रहा हूं? सीरत ने हमने सीरत को क्या करना? अपने अपने जिस्म में चालू करना। अब ये देखें कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं, पहले जो जब तक खैबर फतह नहीं हुआ तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जनाजा को आया जिस जनाजे पर मकरूज था, दैन था, उस पर उसका जनाजा नहीं पढ़ते। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जनाजा खुद नहीं पढ़ते थे, कहते थे तुम पढ़ लो, क्यों? इसके बंदों का हक है इस मैयत के जुम्मे। इस मैयत के जुम्मे क्या है? मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ सकता। हाँ, कोई सहाबी कहता है इसका जनाजा मेरे जुम्मे, फिर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते? नमाज जनाजा पढ़ देते। लेकिन जब खैबर फतह हो गया, अल्लाह ने फतूहात दे दी, अब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि मेरी उम्मत में जो मुसलमान मौजूद है, जिस पर कर्जा होगा वो मैं मेरे जुम्मे। क्या तुम बतलाओ, ये सीरत कहाँ से लाओगे? सारे जहान का सारी जिम्मेदारी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या की? जो वो माल छोड़े तो वो उसके वारसों का, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, उसके बच्चे कच्चे हैं, पलने का कोई जरिया नहीं, उनका सारा खर्चा मेरे जुम्मे। उनका सारा खर्चा क्या? तो बतलाओ, ये सीरत है। ये उम्मत ने अपनानी है या नहीं अपनानी है? ये है हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक। क्या है? तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलक को मालूम करो, अपने अंदर देखो मेरे अंदर कितनी सिफात, उनमें से उन सिफात में मेरे अंदर कितनी। जितनी सिफात होंगी उतनी मुशाबत होगी हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। किसके साथ? फिर तो तू है अपने मोहब्बत के दावे में सच्चा, वरना सिर्फ जबानी दावा है, अंदर कुछ नहीं है। अल्लाह मुझे, और मैं अर्ज कर रहा कि उमर मोमिन है तैशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु, सुन्ने अबी दाऊद का सफ़ा 6 है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा ये थी, काना यज़कुरुल्लाह अला कुल्ले अहयानिही, कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह का जिक्र किया करते। क्या करते? मैं क्या? काना यज़कुरुल्लाह, अल्लाह का जिक्र किया करते थे। हमा औकात, कब? हर वक्त। बैतुल खुला में जाते वक्त जबान से इजाजत नहीं, लेकिन दिल दिल में। कहाँ? दिल दिल में। क्या है? तो अल्लाह के अंबिया की आंखें, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी आंखें तो सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। तनामो ऐनाया वाला यनामो कल्बी, मेरी आंखें सोती हैं लेकिन मेरा दिल नहीं सोता। तो 24 घंटे तरक्की होती है, रूहानी तरक्की अंबिया अलैहिस्सलाम की। अल्लाह मुझे भी आपको भी जिक्र करने की क्या करे?
ये इसीलिए है कि वहां मिलकर अल्लाह की याद करें। क्या करें? अल्लाह की याद। तो देर हो गई, अल्लाह मुझे सीरत का महीना, इसलिए चंद बातें मैंने बुखारी शरीफ से सीरत सुनाई है और मुर्रखीन की तारीख मैंने नहीं सुनाई है। समझ गए? तो अल्लाह मुझे आपको भी वो सिफात अपने अंदर क्या है अपनाने वाला बना दे। बत्ती बजाएं 11 दफा कुल वल्लाह शरीफ।